Ona je povratnica iz Australije, živjela je u milionskim gradovima, a onda je odlučila vratiti se u Hrvatsku i postati prva župljanka u jednom selu koje je bilo zaboravljeno. Ona je u tom selu počela kreirati poduzetničku čaroliju i u Banovinu ove godine dovodi prvi festival lavande. Velika mi je čast u svom podcastu Ideje na stolu pozdraviti Branku Čubelić. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan i hvala vam lijepo što ste me pozvali. Već sami uvod govori o tome da nosite sa sobom veliku priču, veliku energiju, ali idemo upoznati Branku. Tko je Branka? Pa evo, Branka ti je jedno dijete koje se rodilo kod Đakova, u Drenju. Tu sam bila do moje 6. godine. Poslije toga sam sa roditeljima i sa bratom otišla sam za Australiju. To smo išli sa brodom i to smo dosta dugo putovali. To vrijeme će se 6 tjedana putovalo sa brodom. Kao djevojčica 6 tjedana na brodu, sjećate se, imate li ta sjećanja, kako je to izgledalo? Pa samo se sjećam, mama je dobila morsku bolest i bila je jako bolesna i nije bila sigurna da li će to uopće preživjeti. Pa je rekla da prva osoba koja se ikada bude vratila u Hrvatsku, da na kamenitim vratima zapali svijeću, a ja sam to bila prva. I tu smo dali pločicu izraditi gdje se zahvalilo Majki Božji još 72. godine. Svaki čovjek koji je odselio u Hrvatsku nosi tu bolest nostalgije. Vi ju imate. U Australiji niste presjekli svoju vezu sa Hrvatskom. Što ste tamo radili? Pa evo, imate pravo. Zašto nije presjeklo i zašto ta bolest traje, ta nostalgija? Zbog toga što mi kad smo došli u Australiji, tu je, moja baka je već bila tu i mamin brat Uja koji je već 48. još došao u Australiju, pa smo imali kod koga doći. A inače crkva je bila glavna koja je nas okupljala. Mi smo se okupljali oko crkve, u nedjelju smo išli na misu, poslije smo napravili svoje župe. Od tu se rodilo folklorni ansambli, nogometni klubovi, škola hrvatskog jezika i tako dalje i tako dalje. Tako da je to bilo jedan način da se zadrži svoj identitet, da se ne zaboravi. A u mojoj kući je bilo, što sam bila sretna, što je bila tu i naša baka živjela, mamina majka, i tu se hrvatski govorilo. Tako da sam ja donekle ni naučila hrvatski, kao što vidite malo fufljam, ali trudim se. Ali ste sad već nekoliko godina u Hrvatskoj, da li razmišljate na hrvatskom ili engleskom? Uopće o tome ne razmišljam, na kojem jeziku ne razmišljam. Ne, uopće, evo sad sam me po toj tekli da počnem razmišljati na kojem jeziku razmišljam. Ovisi valjda u kojem se trenutku nađem, s kime se nađeš. Čim sam sa mojim Amerikancima, Australcima, Kanađanima i engleskog porekla, onda odmah automatski ideš na engleski. A kad si u Hrvatskoj, zaista se trudim da govorim što čišće i što bolje i da naučim što više hrvatski. Vratili ste se i došli u selo Zrin, odakle zapravo, to je rodno mjesto Nikole Šubić Zrinskog i vas, je li tako? Ovako, da. Zrinski su poznati, Šubići su poznati po ime Zrinu. 1347. godine prvi Šubić je dobio Zrin, tu su bili prinčevi Babunići i kako su oni iz Bribira došli su do Zrina i dali su si od tada ime Zrinski. I sve, a ljudi nisu možda ni svjesni da je Nikola Šubić Zrinski tu rođen i kršten u Zrinu, u crkvi Marije Magdalene, koja je stara gotička crkva. Još Franjevci su nju napravili još 1200 i koje godine. Još ne znamo te točne zapise, ali radimo na tome. I ta naša Zrinska kula, zamisli, on je tu odrastao, tu je oltar domovine. On je branio... Nekoliko stotina metara od svog doma zapravo je rodna kuća Nikole Šubića Zrinskog. Ali moji su tu, od koliko sam, radimo rodoslovlje i preko rodoslovlja što smo našli po knjigama koje su zabilježeni dokumenti, to su rođeni, knjiga rođenih, umrli i vjenčani, po tome radimo rodoslovlje Zrinjana i moji su tu od 1710. godine. Sve do 1943. Tu kad je bio veliki genocid, kad je Zrin pao i moj tata je bio 15 godina star i moje 3 sestre i baka. Oni su ostali živi, moj djed nije, a nažalost niti
puno moje generacije nemamo djedova, pošto svi su muškarci preko 18 godina bili ubijeni. Zašto? Pita se čovjek zašto. Trebamo samo mir u svijetu. Na 2 godine su vrbovali, nagovarali Zrinjane da se približe ili da se da postaju, tražim sad u pravu riječ, da se upišu u partizanski pokret. Ali pošto Zrin je kao jedno slijepo crijevo, oni su tu živjeli u svome miru. Ali ljudi nisu možda svjesni. Zrin je puno više nego to. Tu su bile 2 škole. Tu su bile 2 crkve, gotičke crkve. Tu su bili 4 dućana, 9 mlinova. Tu su bili obrtnici. Mi smo imali svoju poštu. Mi smo imali svoju općinu. Mi smo imali svoju ljekarnu. Mi smo još 910. imali bankarstvo. I vi zapravo pričate, vi ste hodajući povjesničar koji priča priču Zrine koja nam dugo godina zaspala. Kraj je obuzela i divljina, priroda, ljudi su otišli. I onda ste vi došli i počeli sjajnu priču, poduzetničku. Pa to je jedna zašto pričam, ovo sam sada naglasila, da se još malo vratimo nazad. To je bilo jedno poduzetničko mjesto, to je bilo obrtničko mjesto. Imali smo šustare, imali smo šnajdere, imali smo kovače, kažem, bilo tu 9 mlinova. Ljudi su bili jako, jako vrijedni. I to je bilo jedino hrvatsko katoličko mjesto. Oni kao Zrinjani su uvijek njega zvali naš grad. Stari grad je tamo gdje je Kula. Stari grad Zrinski. Tako da taj grad je živio. Ljudi su tu živjeli i vjerovali su mi nikoga ne diramo. Zašto bi nas neko napao? Ali Depeša je bila pala sa strane po dokumentima, partizanskim dokumentima. Mi sad ne pričamo na pamet. Sve mora biti evidentirano i napisano odakle dobivamo podatke. Ako ne budete se priključili partizanskom pokretu, vi ćete biti primjer drugim mjestima u Hrvatskoj šta će im se dogoditi. Ovi nisu opet htjeli, naši Zrinjani. Onda kad je pao Zrin na Malu Gospu, to je bilo tamo 8. 9. rujna, oni su najprije pobili, opljačkali i onda su Zrin zapalili do temelja. Tako da ti koji su ostali živi, većina je bila od 850 ljudi koje je tamo živjelo, tu su bile žena i djeca i sad su oni njih smjestili negdje. Ajde reći, kolonizirali su ih dole kod Đakova, jedno mjesto se zove Drenje. I onda 1947. godine, taj sistem koji je bio za vrijeme Jugoslavije, su ljudi tražili da idu na različita mjesta. Ovi lokalni u općini Dvora danas, oni su si tražili da bi išli, da ih se preseli iz tih njihovih malih sela, to su bile zadruge, najviše u Vojvodinu i Bačku, rodna zemlja. Ljudi su tražili išli trbuhom za kruhom. Ali pošto politika u to vrijeme je malo bila kao što je danas, ja bih rekla, smijem reći, zato što to vjerujem, da to srpsko stanovništvo iz Banovine treba ostati tu gdje je. Inače, politika je bila tu, u Vojvodini imamo dosta, ali nek ostane tu. I onda su oni njima dodijelili naše zemlje koji su nam kompensirali. Tako da Zrinjani su bili I ja sad kupujem nazad moju djedovinu i što god neko želi da proda. Vi uzimate, ali već ste kreirali tamo. Jedno malo čudo. Pa i jesam. Evo, ja sam prije 4,5 godine, kad sam došla, najprije za vrijeme potresa, ja sam 3,5 mjeseca volontirala u Sisačko-moslavačkoj županiji. I došla sam do Zrina i tako sam se malo upoznala sa tim ljudima koji sam pomagala. I onda ih pitam, je li ima neko ko bi prodao nešto ovdje? Ja bi nešto tu kupila. A nisam nikome htjela reći da sam potomak Zrinjana.
I tako je bilo da sam kupila najprije jednu kuću i dosta zemlje su imali. To sam kupila sve, to sam renovirala. I onak sam kupila jednu drugu kuću, ne novu, nego sad je nova, gdje su moji baš bili živjeli, gdje je moj tata rođen i moji preci. I bila sam sretna da sam baš naišla na to i to sam kompletno renovirala. I moram vam kazati da sam dobila sada 4 zvjezdice. To je kuća za odmor gdje imamo 12 ležaja. Tako, zapravo započinjete priču turizma u uspavanom selu gdje se zasadili 10.000 grmova lavande. Jesam i tu na toj jednoj zemlji gdje sam isto kupila, tu ima oko 11.000 kvadrata, nije to baš nešto preveliko, ali nisam htjela više nego za početak. Prvo nisam imala pojma o poljoprivredi. Trebalo je naučiti šta je motika. Kako je se to treba raditi. I tako da sam ja započela sa tom lavandom. Ali kak sam započela sa tom lavandom, kak sam ja ovako dosta brbljava. Imam jednog dragog prijatelja, moram reći njegovo ime, on je poznati kirurg ovdje u Hrvatskoj, dr. Ante Škaro. On je mene operirao moju štitnjaču, on je baš specijalista za štitnjače i tumore, Poliklinika Leptin. Ja kažem i svim prijateljima govorim, dajte malo uložite u Banovinu, to vam je jako jeftino, mislim, dosta jeftino prema Zagrebu ili drugim mjestima. I došao je Ante gore, kaže, pa ovo je raj na svijetu. I tako da je on posadio 5.000 sadnica lavande. Dakle, imamo 15.000 sadnica lavande. Tako je. I ove godine bit će prva žetva. Pa evo, prošle godine je bila moja prva žetva, uspjela je. Evo, sad sam imala priliku da vam poklonim jednu moju vrećicu lavande. Prošlogodišnje, to sam ja... Ali miriši kao da od ove godine. Čujte, a to sam ja sa mojim rukama rezala, sušila. To se riba, ovak se lavanda da se otpadne od stabljike. Bole ruke? Ne, tako ti fino ruke miriše od toga. Lavanda je onako mir. Ja sam našla sebi mir u zrenu, u mojoj duši. I obožavam to što radim. I vidim, ja to onak sam ove godine rekli, idemo mi napraviti festival lavande. Ok. Ajmo promovirati Banovinu. Idemo se malo vratiti. Ok, da ste mi sa Hvara, rekla bi super, jasno mi je zašto lavanda. Da ste mi tamo negdje iz Dalmacije, a ono Banovina, pa lavanda. Zašto Banovina i lavanda? Raste li dobro? Pa ovaj tip lavande, grosso, lavanda koja je kontinentalna lavanda. Pa i Francuska nema Hvar. Imate pravo. O Bože mili, ali zato mi imamo jako bogatu zemlju. Zemlja koja je eko. I ovo je eko lavanda. Eko lavanda. Tu je poznato po stočarstvu. A stočari neće u sebi špricati u zemlju. Zato što žele da im se stoka bude što zdravija. I tako da i lavanda je eko proizvod. A zašto lavanda? Pa najprije sam si mislila, ajmo mi nešto, moramo imati jednu priču, a priča prodaje sve. Nešto što, kad sam ja posadila lavandu, to su bile onako mali grmići, svaki drugi dan si morao zalijevati to ručno. Jeste im pričali? Rastite moje. Meni. Onda moja baka ti je rekla, kad ti je najteže pjeva, ja sam toliko pjevala da nisam mogla doći k sebi svaki drugi dan, prvi 2 tjedna. Tako sam ja propjevala ti ja u Zrinu, znaš, ovi moji viču, šta je gospođo Branka, sretna? Ja kažem, sretna, neću nikom reći da mi je teško. I tako da se lavanda primila, hvala Bogu, 99,9% se primila. Kucnućemo u drvo da tako i ostane. Cvjetići se formiraju sad već. Tako, već su počeli, stablike su dosta ovako dugačke. I sada za berbu lavande to će biti sad, ja se nadam, jako ovako uzbudljivo. Zašto će biti uzbudljivo? Šta ćemo samo? Ne možemo ja sad brati lavandu, a šta sad? Ajmo to podijeliti sa ostalim svijetom. Da se vidi da se nešto radi u Banovini. Razvijamo turizam. Bravo. Turizam, pa dođu da staru kulu, derutnu kulu koja se raspada. Nažalost, nema novaca za kulturu, ali stara crkva koja je prekrasno, to je divno vidjeti. A šta sad?
Ma idemo se malo prošetati u polje lavande. Hajmo mi malo dekicu metiti u polje lavande pa ćemo imati neki piknik. Otvorit ćemo flašu šampanjca, malo sjediti u prirodi, mirisa, uživati u prirodi. A sa festivalom idemo u svijet. Tako da mi dolazu i ljudi iz Australije. Iz Australije? Iz Kanade. Dolazu ljudi iz USA, iz Amerike, iz Mađarske pogotovo. Dolazu nam gradišćanski Hrvati iz Konjofa. Dolazu njih 25. Jel imate dovoljno kreveta? Imam 12, ali naćemo, imamo vreće, pa spavat ćemo pod zvijezdama. Ali dobro, ipak niste tako nepripremljeni, bili ste mi šapnuli u uho, dobili ste 4 zvjezdice. Osim svoje polje lavande, ovu priču koju počinjete zapravo, već imate goste iz cijelog svijeta, a strani gosti su najbolji ambasadori našeg turizma. To su vaše riječi. Dobili ste 4 zvjezdice za što? Pa evo za kuću za odmor. U toj kući imamo 12 ležaja. Moram reći da sam jako sretna i zadovoljna. Nažalost, kad ti dođeš dole, ti nemaš gdje spavati. Ili moraš ići u Sisak, ili moraš ići u Petrinju. Nešto je počelo u Hrvatskoj Kostajnici. Sretna sam kad vidim da su počeli nešto u vezi turizma. Uvijek volim podržavati sve te male OPG-ovce ili taj ruralni turizam ili te kućice što su dio ruralnog turizma. A u Drinu dole, u Dvoru, nemamo šta ponuditi. A mi imamo i lovački turizam. Nemojte to zaboraviti. Lovci nemaju gdje prespavati. Dakle, vi već imate ideju turizma u slijepom crijevu Hrvatske, u Banovini, koja je nekako možda postala i pojam, rekla bih, i depresije. A vi vraćate život kroz lavandu, polje lavande, festival. Prošle godine smo imali tamo i operu, je li tako, Nikola? Tako je. Dajte nam malo ispričati. Svake godine imamo Zrin Fest, gdje moram pohvaliti moju dragu prijateljicu, koja je i gospođa Pintarić-Badnjak, i koja svake godine, već je bila to za 10. godišnjicu Zrin Festa, gdje je dovela Nikola Šubić-Zrinski operu, i tu sam je bilo, zamislite vi, gore ispred crkve, gotičke crkve Svete Marije Magdalene, koja je predivna. Tu imamo pozornicu i tu se pjeva. I kažem dečkima, ja kažem, jeste ikada mislili da ćete u životu toliko puta pjevate tu operu, da ćete baš u mjestu gdje su se Zrinski rađali i odakle su oni potekli. To je bilo nešto posebno. Kakve su to emocije? Što ljudi dožive kad dođu tamo kod vas? Pa ja se nadam, vraćaju se ponovo, pa malo se onda sigurno da dobro nešto dožive. Da, možda taj moj entuzijazam, možda to moja ljubav što imam prema tome kraju, gdje želim podijeliti sa ljudima da nije sve crno. Da pogledamo stvari nešto pozitivno i da se iz neštoga što je bilo napravljeno loše, da nešto može niknuti dobroga. Tama i svjetlo. Uvijek poslije noći dolazi sunce, izlazi, jel tako? I postaje cijeli dan. Moram spomenuti, prošle godine sam imala veliku čast moderirati panel na našoj konferenciji MG2, gdje se, rekla bih, zarazili publiku u Kristalnoj dvorani u Westinu, ljude. Ta jedna snaga ženskog poduzetništva, entuzijazma. Prepoznaje li zajednice to? Imate li podršku grada, turističke zajednice ili tek očekujete? Ma čujte, mogli bi puno više. Uvijek volim biti pozitivna. Tražim. Osnovala sam udrugu. Pošto to su mi rekli, trebaš imati nešto da bi dobila, pošto ja nemam OPG, nemam poljoprivredno ja sam mislila, dođeš tu, počeš raditi, još se učim dosta puno toga. I osnovala sam udrugu. I tražili smo podršku sada za Lavanda festival. Nažalost, na puno mjesta smo tražili.
I još samo su nam 2 projekta prošla. I to je jako malo novaca, a mogu reći da sam jako sretna da moja općina Dvor i našeg dragom načelniku Nikoli Arbutini moram se zahvaliti i ljudima koji su u toj organizaciji gdje su nam odobrili 3.000 eura. Dobro, 3.000 eura nije puno za jedan festival, ali bolje je ništa nego ništa. Ove prve godine moramo se dokazati da to mi možemo i još napraviti, pa ćemo biti vrijedni još puno više na godinu dobiti. Ali vama ne nedostaje te energije, entuzijazma, ženskog poduzetništva. Je li teško biti žena u projektima u Hrvatskoj? Ja mislim da je jako teško. Prvo, kad sam tek došla ovdje, bila sam 4 godine živjela u Splitu i otvorila sam firmu Dreamtime Events Croatia, radimo luksuzna vjenčanja za strance. Možda ta je bila prva sredina gdje sam mislila, to je Dalmacija, to je malo druga kultura. Prvo si žena, ja sam udovica, tu sam sama došla. Treće, ja sam dijaspora. I nekako na dijasporu gledaju malo onako, malo popreko, ja bi rekla, kad kažeš dijaspora, lako njima, znaš, šta oni hoće da ovdje nama prati mozak i ona da. I eto, ali biti uporan i raditi neke projekte gdje ja kažem malo da misliš izvan kocke. Ma daj, baci tu kocku, nek ti budu parameters, da budu onako jako široki. I pošto kad mi zamislimo nešto u svojoj glavi, a ta glava i srce i duša se spoje, pa mi možemo raditi što god želi. Pa ako mi postanemo majke, kuhamo, peremo, čistimo, njegujemo i muža, i obitelj, i proširenu obitelj, i idemo na posao. Mi smo žene stvorene da budemo jake. Koliko god mislimo da nismo, mi smo jake žene. Ako ti možeš roditi jedno dijete i poslije poroda ostaneš normalan i živ i zdrav, idemo dalje raditi, mislim, to su velike stvari. I mislim da mi nemamo, ja se nemam šta žaliti i ne želim se žaliti. Koliko god je nekada malo teško, ali osmijeh na lice, zahvaliti se Bogu i vjerujem da je Bog mene odredio da sam ja ta, nakon 80 godina, prva župljanka od Zrinja, da se vratim nazad, imam adresu u Zrinu. Vidjela sam da ste imali taj emotivni trenutak kad ste odlučili, prelomili u sebi da ćete se vratiti u Hrvatsku. Bilo je to kako? Sjeli ste na kamen? Pa kad sam došla za Hrvatsku je bilo ono kad je muž umro od karcinome, ali za Zrin, kad sam je došla gore kod crkve Marije Magdalene. Tu je bilo hodočašće. Svake godine imamo hodočašće na Malu Gospu i zahvaljujući imamo 2 biskupa, Vladi Košiću koji je naš sisački biskup, a i našem potomku Ivica Petanjak, sisački, on je zapravo krčki biskup. Tako da imamo preko 1000 ljudi. Ja sam prvi puta 19. došla u Zrin. Tate moj rekao, nemamo tamo šta tražiti, tamo nema ništa, šta ćeš tamo ići, kud ideš, to. I ja sam otišla, bila tu na hodočašću, otišla gore i na kamen se sjela. Jedanput ja počela plakati kao malo dijete. Ma nemam zašto, mislim, nemam zašto, ja sam sretna bila što sam tu došla po prvi puta. Plačem ti ja. Onda sam otišla u crkvu Marije Magdalene, izula se bosa. Došla unutra, kažem, Bože, dragi, šta ja opće radim u Hrvatskoj? Zašto sam se ja vratila u Hrvatsku? Šta hoćeš od mene? Nije dosta što sam majka, baka, poduzetnica, nabrajam ti ja i Bog se razgovaramo, znaš. Jedan puta nije prošlo puno vremena, ja sam ti počela razmišljati kako bi se ja nešto napravila ovom prekrasnom krajolikskom kraju. Imamo tako divnu povijest. Iako je možda nekada i tamna i žalosna što se dogodilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali je povijest. Šubići su nam povijest. Imamo Gvozdansko.
Tu je od Nikole Šubića, ne znam ako znate, Nikola III, tata od Nikole Šubića Zrinskoga, koje zbog njega se Zrinski obogatili. Tu je u Gvozdanskom, jedan drugi put ćemo o tome, jedna priča, i tu su oni imali svoje rudnike i svoje srebrnjake. I oni kao jedno evropsko plemstvo su bili najjači zbog toga što su imali svoje novce. Oni su trebali plaćati vojsku svoju. Tako da, a još kad su se sa Frankoparima skompali, jeli su se poženili, onda su najjače plemstvo bilo u Europi. Govorite o tome kako i Austrijanci i Mađari svojataju naše plemiće, iako su im bitni u njihovoj povijesti. Mislite li da dovoljno koristimo možda u brandiranju Hrvatske, pričanje svoje povijesti, naše Šubiće, naše Zrinske, ili smo tek spremni otvoriti tu priču? Vidjela sam, pripremajući se za naš razgovor, da govorite i o mogućoj etnoj kući. Je li ta priča tek na početku da se ispriča? Pa evo, u Polji Lavande tu ima jedna stara drvena kuća koju sam ja, kad sam vidjela, koja je 1950. godine rađena, koju sam, kad sam malo bolje pogledala temelje koji su od kamena, a ti temelji su razbareni. To znači negdje tamo u 12. stoljeću su bili ručnom rezani i rađeni i od naše crkve Svetog križa. Ti kamenji su, ta kuća je napravljena na tim kamenjima. Wow! Ideja ide. Trenutak povijesti ide. Trenutak povijesti, a drvena je onako autentična drvena kuća kak se u Banovini su se gradile. To bi ja htjela pretvoriti u jedan muzej. Zašto muzej? Je li zavičajna kuća Zrin, bolje rekući? Pošto za muzej nisam još kvalificirana, ali za zavičaju kuću Zrin jesam. Zašto? Skupljamo jako puno materijala, imamo jako puno slika, idemo u državne arhive u Hrvatskoj, u Zagrebu, u Sisku, u Mađarskoj, u Austriji. Tražimo što više informacije da bi našli nešto o Zrinu. I tako da smo mi počeli prije 3 godine istraživati naše rodoslovlja. Ja sam, kažemo što sam rekla ranije, 1710. i organizirala jedan stožer. A taj stožer je naše 3 prekrasne žene u Australiji, u Sidneju. Ja sam ovdje. Ja idem po arhivima, ako mogu nešto otkupiti, kupiti, poslikati. I sve to vlastitim sredstvima, privatno, onako iz ljubavi i srca. Sve privatno radimo. Ovo je, htjela sam vas sada pokazati. I radite rodoslovlje koje ste donijeli? Znate šta? Malo kad vam kažem da imamo do sada 3500 imena u rodoslovlju. To je malo teško onako vidjeti, zamisliti kako 3500 imena izgledaju. Pa evo, ovo je kao neka Biblija, ovak malo teška. To je, dakle, mogu li malo pogledati? Pogledajte. Tu su ljudi koji su se rodili, živjeli, zapravo rodili u Zrinu. Tako je. Od koje godine? Do kud ste stigli unazad? Mi smo stigli do 1710. do mojih, zato što sam ja iz tih arhiva našla još u Austriji. Ulazite u te stare arhive u Austriji. Kako oni izgledaju? Pa danas imamo dosta toga na online koje su... Kod nas su još dosta u knjigama i mi radimo jako puno, nemamo puno ljudi, a u tim našim u arhivima počeli smo i mi online mečati neke stvari. Ali sada kad budemo gotovo, ovo ćemo mi pokloniti nazad Hrvatskoj arhivi. Danas, sutra kad budu tražio neko njihovo porijetlom, da vidu, na primjer, kad se njihova prabaka rodila. Do 100 godina, poslije 100 godina idu u arhivu. I oni će to moći ići, a mi imamo sve digitalizirano isto, tako da ćemo to pokloniti. Kad budemo još par stvari još radimo, onda ćemo im to pokloniti i reći vam hvala vam što ste bili dobri prema nama i puno ste nam pomogli da možemo napraviti to rodoslovlje. Ali zahvaljujući tom vašem radu, već su neki ljudi hrvatskog porijekla došli nakon svoje prabake prvi put u Zrin i vidjeli... Prabake. Da čujem priču. Ovako, prije 2 tjedna sam imala Amerikance. Kako radimo DNK
isto. I mi smo ovako nagovorili naše Zrinjane koje smo mogli da napravu DNK. Imamo 57 do sada. Vi radite i mapu DNK živućih ljudi sa Zrine. I koji su, najstarija Zrinjanka mogu li pitati gdje vam je kraj? 103 godine. Pa ne znam, nekako Božja ruka te vodi i daje ti inspiraciju i jedno drugo vodi jedno sa drugima. I gospođa Jukić su oni obitelj Jukić iz Rina. Ona ima 83 godine, rođena u Americi. I obično ljudi kad su malo ovako stariji pa počnu malo istraživati svoje porijetlo. Dok si mlad kad ti pričaju tvoje, onak ti je to dosadno. Ali kad si već dođeš određene godine, to postane interesantno. Saznati ko si i šta si. Ja sam isto tako htjela da znam zašto ja razmišljam tako kako razmišljam. Sad mi je jasno, ti Zrinjani su bili baš onako poduzetni i vizionari neki, pošto su razvili to mjesto u to doba. Mislim, do 43. 850 ljudi je tu živjela. To je bio mali gradić. I sad ona je radila DNK i preko DNK što mi radimo? Onda to ide na različite te mreže, Ancestry i tako dalje. I ona je vidjela i došla u kontakt sa još drugim nama, sa našom Viki koja je specijalista za DNK i genealogy. I kaže, pa odakle smo mi, nešto Croatia, šta ti imaš o tome? Kaže Viki, da pogledam, onda vidimo po našim arhivima da su oni iz Rina. I njen sin je prvi puta sa obitelji došao prije 2 tjedna u Hrvatsku i u Zrin. Inače je doktor profesor na sveučilištu u Torontu. Sada je momentalno su otišli u Kanadu. 3 sina koja je jedan 28, 26 i jedan 21 godinu završio fakultet, pa je to mu bila nagrada. Kad se mislim, Bože mi, kad ovi dođu iz Amerike sad ovdje, mislit će da ovu pustinju, kud smo mi došli, a ja ti pričam o Zrinu, kao da pričam o Hollywoodu, znaš. Oni su bili oduševljeni. Oni su prespavali kod nas. Oni su i prvi put sad bili u Hrvatsku. Prvi puta u Hrvatskoj. I gdje? Ne u Dubrovnik, ne znam, u Rovinj, one najljepše naše, ne, pod navodnicima najljepša mjesta, nego prvo u Zagreb, pa onda drugi dan u Zrin. I ja njima još dala putokaz da ne skreću sa asfalta, da ne idu slučajno preko šume, pošto Google ih vodio nekada preko šume da kaže da je kraći put, ali ne možeš ti doći preko šume. I jesu zalutali su, ja se mislim, zovu oni mene. Ja kažem, nazad na asfalt i samo ravno piše Zrin, stari grad Zrin, onako pisala Hrvatska Kostajnica, prema dvoru, u Divuši desno i samo sve do Zrina. Kad dođete do crkve, tu vas čekam. U tom slijepom Srijemu ni Google ne radi kako treba, Google mapa. Koliko su ostali tamo? Koji su njihovi dojmovi? Hoće li se vratiti? Pa znate šta, ovako, oni su mislili da mi ćemo tu prespavati. Kod mene moji prvi gosti su bili, mogu to reći. Otišli su oni na Magdalenu gore i ja ću napraviti još malo ručka prije nek što krenu i malo da se oni sami prošetaju. Najprije smo išli tu da im pokažem gdje su Jukići nekada imali svoja imanja, njihova praprabaka. I onda su uzeli kamenčić. Pa kad ja gledam, on gleda taj kamenčić. Stisneo ga je. I suza je pala. To su emocije. To su emocije koje ti ne možeš zaustaviti. Dio tebe. Da nije bilo tih prabaka, ne bi bila ja tu. Onak se na taj način kad se čovjek razmišlja. Oni su tu nekad živjeli, došli do daleke Amerike, Australije. I odnak su otišli gore i ja kažem, pa nema i sat vremena, pa nema i 2 sata, pa nema i toliko ništa, to je direktno kula, ne? Oni su slikali svaku biljku, cvijet, kamenčiće. Oni su našli nešto i otkrili što ja uopće nisam znala. To je tako da je meni bilo isto neko novo otkriće. I kad su se vratile, on kaže meni, znaš, ja imam sestru, ona ti je više u tome, arhivira dosta ti stvari što majka pronalazi i ona će se doći s menom na godinu. Doći ćemo zajedno nazad. Tako da se ljudi vraćaju.
To su prekrasne priče. Mislim, ako možeš dotaknuti jednu osobu. I onda kad sad mene pita, jel bi mogli nešto kupiti ovdje? Rekla bih da se život vraća u Zrin. Pa je. Život se vraća u Zrin. Evo i suza je krenula. Pa evo, kad pričam za takve stvari, još jedna druga priča, prošle godine me isto iz Amerike došli. Isto su obitelj Jukića, ovi se ne poznaju, a rodbinsko su povezani. I djed je isto 1920. otišao. I Bridget je došla isto sa svojom djecom nazad, tu je mojih godina. I donijela mi je i poklonila nešto što je prekrasno, a to je narodna nošnja. Njen djed, kad je otišao iz Zrina, je poneo sa sobom najveće blago što je mogao ponesti. A to je bio komad ili zapravo ženska narodna nošnja. I ona meni priča, oni su bili dosta bogati, restorane su imali svoje, dole u Clevelandu su svi manje više tu prvi puta došli. Ali uvijek je rekao, onaj paket tamo, ono čuvajte koliko u glavi, može kuća izgoriti, ali to se mora čuvati. I ona je donela tu nošnju i rekla je, Branka, ovo smo mi čuvali. I ovo pripada nazad u Zrinu i u zavičajnu kuću Zrin u Heritage House. Ja sam a šta? To su momenti, to su prekrasne stvari što se događaju tu i davaju ti dalju inspiraciju, volju, još veću ljubav da još nešto bolje napraviš i potekneš ljude da se vraćaju i da dođu i da nas posjete u našoj prekrasnoj Banovini. Imate dobre temelje za zavičajnu kuću, iz 12. stoljeća je kamen, ako sam dobro slušala. Da. Imate li ideju možda kada bi mogli otvoriti tu kuću? Evo, ja se nadam, smo dobili te tablice 4 zvjezdice, kad budem još orobila još jednu banku. Ima li investitora? Ja se nadam za sljedeće godine. Imam jednu ideju gdje bi željela, to sam kad sam bila u Australiji, sa mojim Zenjanima sam malo popričala, koji su isto potomci. I jedna mi je rekla, čujte, ja ću platiti krov da se promijeni. Kažem, super, ideja je pala. Hajmo mi napraviti da imamo zlatne sponzore, srebrene, brončane i ljudi koji samo žele sponzorirati. Da bi se da ostane onako kako je, ali samo da se malo popravi. Ne treba tu previše novaca, ali samo da se to malo dotjera, promijeniti koju dasku. Ali teško je naći radnike. Teško je naći radnik da će kazati, čuj, evo, imam malo pojma, ja sam stolar, jer mogu ja kositi travu, evo ja ću pomoći, napravimo nove drvene prozorčiće, da budu u originalnom stilu. Evo, to bi sad počeli sa novim projektom. A to će biti nakon festivala? Nakon festivala. Festival će biti kad? Evo, 6.7. Gosti dolaze iz cijelog svijeta. Iz cijelog svijeta. Imamo competition, ili imat ćemo natjecaj. Da ne bude samo suhoparno. Došli smo u polje lavande, jako fino lijepo. Da vi vidite kako je to raditi na polju lavande. A možda im se bude svidjelo. Mislite, uzet će srp u ruke i kositi? Srp ili škarice, rukavice. Pa ja volim, malo mi je teško sa srpom, pošto sad nisam vična srp držati. Da lakše su mi škarice. Onako zgrabiš u šaku, koliko ti stane u šaku lavande i pošišaš ju. A druga osoba će praviti pušleke. Tako da kad ju budemo sušili moramo imati pušlek i onda ju objesemo naopako da se ona suši. I kad se suši, dobivamo zrna. Ja moram reći, cijelo vrijeme dok pričamo, ova prekrasna lavanda toliko lijepo miriši da imam osjećaj da sam već u vašem polju. Moram reći to i da sam bila u vašem polju lavande i to je zaista, posvjedočit ću, pravo malo čarobno mjesto. Pa je. Čak mi nije ni krivo
da nema puno ljudi. Takav jedan mir, jedna prekrasna priroda koju vi ponovo pripitomljujete. Tamo je i potok koji se može piti voda iz ruke, ako se ne varam. Zrinčica, naša Zrinčica koja teče već nikada nije presušila. I imamo izvora, imamo preko 11 izvora. A jedan izvor, baš izvor, gdje se zove Putnik u centru, gdje je nekad Zrin bio centar, što ja kažem, on nije nikad presušio. Tako da to je tako čista ljekovita voda i kaže se ako piješ vodu iz Zrinčice uvijek ćeš se vratiti u Zrin. Vi ste se vratili. Puno je planova, nekako mi miriši da ovo nisu sve ideje koje vam se vrte po glavi, a možda će i biti još. Biće nam drago pratiti vas i doći u polje lavande. Pa ja ću uzeti sada priliku da vam opet još jedan puta pozovem da dođete na festival gdje će biti jako puno proizvoda Banovine, to su mali OPG-ovce koje sam skupila, koji će svako donesti nešto svoga. Tu su pčelari, imamo meda koliko god želite. Dajte nam malo koji su to okusi. Imate banske kobasice, kad vidite to je nešto prekrasno. Pa imamo sir, imamo toga, puno toga i gdje nam dolazu jedna udruga koja se bavi sa vunom. Vulko iz Majura. Žene koje rade. Imat ćemo radionice i za djecu i škola je tu uključena. Bit će puno toga. Ne smijem previše o tome pričati, inače reći, već smo i čuli. Ne, dođite pa vidite šta ćemo prirediti za vas. Smatramo se pozvanim. U šalabahteru sam zapisala, samo da ne zaboravim, vi ste počasna članica Zrinske garde, je li tako? Jesam. Dajte. Prošle godine sam imala čast dobiti povelju i postati član Zrinske garde Čakovec. To sam baš zaista jako ponosna, pošto Zrinska garda Čakovec jako puno radi i puno knjiga su izdali van o Zrinskima. I poslije kad su se Nikola Šubić Zrinski iz Zrina povukao, došli su do Čakovca. Tako da su se tu smjestili i dalje priča nastavlja u Čakovcu o Zrinskima. Oni došli na festival? Da, dolaze nam oni i dolazi mi gradonačelnik Sigeta iz Mađarske, koji se sam ponudio da bi došao. Pa to su lijepe stvari. I ljudi, oduševljena sam da su ljudi toliko zainteresirani za taj festival lavande baš u Banovini. Vidim, sanjate veliko, gradite veliko, imate viziju i za kraj jedno jednostavno pitanje. Zrin ili Zrinj? Pa ovako, naši stari i po starim zapisima, kao prije 730 godina što znamo da je prvi puta u zapisima nađen Zrinj i naši Zrinjani još dan danas govore Zrinj. Ali i novi ljudi koji su sada dobili koji sad žive u Zrinu, kažu Zrinj, isto kažu Zrinj. Tako ne znam kad se premijenilo u Zrin. Sada na tome radimo, da istraživamo. Kopate po arhivima, gledate. Tako je, da vidimo kad se dogodilo. Zašto se dogodilo da je Zrin, a više nije Zrinj. Ali vi nama dođete i u Zrinj i u Zrin. Biće nam drago. Hvala vam na pozivu i na divnoj energiji koju nosite. Pa hvala vam lijepo, hvala vam što ste me pozvali.